أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prions sur son messager Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam. Et nous vous saluons à l'islam en vous disant Assalamu alaikum. Nous sommes très honorés par votre présence à cette journée, à ce forum du Ramadan organisé par l'association AFAP, Association des familles africaines de Provence. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, nous allons directement entrer dans le vif du sujet, dans le récital du Coran. Il y a deux écoles qui sont ici présentes. Les élèves de Oustaz Doudou Gueye de la Daïra Touba Marseille et mes élèves moi-même de la mosquée Bilal. Donc, je pense qu'on va commencer par la mosquée Bilal et j'appelle l'élève Fallou Jong qui va venir ici se présenter et nous réciter une sourate, Inch'Allah. Voilà, il va nous réciter Iza Zulzilatil Ardu. Donc, tu vas te présenter et tu vas nous réciter la sourate Iza Zulzilatil Ardu, Inch'Allah. Tafaddal. Bonjour. Bonjour. Je me présente. Salam alaikum. Alaikum salam. Je m'appelle Fallou Jong. Je vais vous présenter Iza Zulzilatil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بارك الله فيك. Masha'Allah, il a Masha'Allah bien récité. Barakallah fik wa ahsanallahu ilayk. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te grandisse, Inch'Allah. Nous sommes contents pour toi et pour tes parents. Barakallah fik. Et on va passer à sa sœur, Nogay Jong. Assalamu alaikum, je m'appelle Nogay et je vais vous réciter la sourate Lam Yakunil. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina munfakina hatta tajiyahumul bayna rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayna wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dina hunafa'a wa yuqimu salata wa yutu zakata wa dhalika dinul qayyimah. Innal lazina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal lazina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khashiya rabbah. Masha'Allah. Masha'Allah. Barakallah fik. Barakallah fik Nogay, Masha'Allah. Masha'Allah, Masha'Allah. Donc, on va passer à la suivante, Zainab
Jalti qui va réciter elle aussi la même sourate Bayina. Zainab. Assalamu alaikum. Salam. Je m'appelle Zineb et je vais réciter la sourate Bayina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب مشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية جزاؤهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوه عنه ذلك لمن خشي ربها. ما شاء الله بارك الله فيك يا زينب. أحسن الله إليك. On passe à présent à Ousmane, l'élève Ousmane Sen, qui va nous réciter la souratul A'la. Tu te présentes. Salam alaikum. Je me présente, je m'appelle Son Ousmane et je vais vous réciter souratul A'la. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sabbih isma rabbikal a'la. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت ذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ما شاء الله بارك الله فيك يا عثمان. ما شاء الله. Donc lui il a en termes de pourcentage il a 1/60 du Coran. Donc c'est ce qu'on dit amna ben hizib. Il y a 60 hizib, donc lui il vient d'avoir 1. Inch'Allah qu'Allah lui facilite le reste et qu'il soit un jour hafiz al-Qur'an, quelqu'un qui mémorise le Coran, Inch'Allah. Barakallah fik. Et on passe à Mam As Sissé. Mam As Tafaddal. Tu vas nous réciter la sourate Nasr, Iza Jaa Nasrullah. Salam alaikum, je me présente Malik Sissé. Aujourd'hui, je vais vous réciter la sourate Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba. Mumtaz. Barakallah fik. Mam As. Mam As, c'est par rapport à El Hajj Malik Si, son homonyme. Et Inch'Allah, on te souhaite qu'un jour tu aies ne serait-ce qu'un centième de ce qu'avait ton homonyme, tu seras un grand connaisseur de l'islam, Inch'Allah. Et je passe à Aïssatou, ma mère Aïssatou Diakhaté. Voilà, viens là. Aïssatou, tu as la parole, qui va nous réciter la sourate Ma'oun, c'est ça? Je m'appelle Aïssatou et je vais vous réciter la sourate Al-Ma'oun.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ما شاء الله بارك الله فيك Aïssa Diakhaté, qu'Allah te grandisse Inch'Allah. C'est très important parce que avec elle, et c'est en peu de temps, Masha'Allah, elle a réussi à lire en arabe. Donc tout ce qu'on lui écrit en arabe, elle arrive du moins donc, à le lire. C'est très important parce que quand on enseigne aux enfants, le principal c'est qu'ils puissent lire. Pour ne pas tomber dans ce qu'on dit en sénégalais, Djanga Goumba. Di réciter, te do xam li ngay réciter. Donc, Masha'Allah, Aïssatou, barakallah fik. Et je passe à Soukaina Doukouré. Voilà, tu vas nous réciter la sourate Hakoum, donc sourate Takasso. Salam alaikum, je m'appelle Soukaina et je vais réciter la sourate Al-Hakoum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-Hakoum takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun ilma al-yaqin la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha ilma al-yaqin ثم لتسألن يومئذ عن المعين. بارك الله فيك سكينة ما شاء الله بارك الله فيك وأحسن إليك. On va passer à sa sœur Mame Diarra Doukouré. Tu vas nous réciter la sourate Quraish. Masha'Allah. Bismillah. Assalamu alaikum, je m'appelle Mame Diarra Doukouré et je vais vous réciter les Quraish. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ما شاء الله. بارك الله فيك. Mame Diarra, ما شاء الله. Qu'Allah te grandisse et te guide vers les pas de ton homonyme, Mame Diarra Bousso, la mère de Cheikh Al-Khadim, Cheikh Ahmadou Bamba. Et on passe à la dernière pour la mosquée Bilal, Anta. Salam alaikum, je m'appelle Anta et je vais réciter la Humaza. Bismillahirrahmanirrahim. وَيُلِّ كُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مرصدة في أمد ممددة. بارك الله فيك. Donc, Masha'Allah. Masha'Allah, donc nous venons de finir avec les élèves de la mosquée Bilal. On va passer le micro à Oustaz Doudou Gueye. Pour la daïra de Marseille, Masha'Allah.